السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد في مادة اللغة الفرنسية، ألا وهو les classes grammaticales، أي الفئات النحوية، ou ce qu'on appelle la nature des mots. إذن على بركة الله. Définition. La classe grammaticale d'un mot peut être appelée la catégorie grammaticale d'un mot, la nature d'un mot et une partie du discours. بمعنى أن les classes grammaticales عندها بزاف ديال المرادفات، ce qu'on appelle les synonymes. D'accord؟ سواء سمعنا la catégorie grammaticale d'un mot ou la nature d'un mot ou une partie du discours، c'est la même chose. يعني إلا سمعنا اسم من بين هاد الأسماء الثلاث فهي كاملها كتعني la classe grammaticale. Les mots. Qu'est-ce qu'un mot? Les mots peuvent être divisés en différentes catégories grammaticales qui constituent en quelque sorte l'identité des mots de la langue. C'est-à-dire أنه يمكن تقسيم الكلمات إلى فئات نحوية مختلفة، catégories grammaticales. D'accord؟ لماذا؟ للتعرف على هوية الكلمة في اللغة. Remarque. قبل ما ندير la remarque، فيما يخص les remarques et les attentions، ils sont très importants au niveau de la leçon. علاش؟ حيت كيعطونا واحد البلوس، واحد الإضافة، واحد الفالور أجوتي في الدرس. راه ماشي غير اعتباطيا كنديرو لي غومارك ولا زاتونسيون، راه كتكون شي حاجة مهمة خاصها تضاف في الدرس، أو لا كتكون شي حاجة خاصكم تردوا ليها البال من خلال الدرس. واضح؟ وهادشي اللي غنشوفو حتى في هاد لا غومارك. Un dictionnaire renseigne sur la ou les natures d'un mot mais pas sur sa fonction. يعني القاموس يحدد فقط طبيعة الكلمة وليس وظيفتها. داكوغ؟ مي با سور سا فونكسيون، يعني في الديكسيونير راه كيحدد لنا غير لا ناتور. مثلا ناخذ على سبيل المثال شي كلمة، مثلا ليفغ، لو ليفغ، الا مشينا كنقلبوا عليها في لو ديكسيونير غادي نلقاو قدامها دي زابريفياسيون، واحد جوج ديال الحروف اونتر بارونتيز. مثلا لو ليفغ غادي نلقاو قدام ليفغ نلقاو ان ام، ستادير نون ماسكيلين. دونك هنا في الديكسيونير حدد لينا لا ناتور دان مو. داكوغ؟ مي با سا فونكسيون، ما كيحددش لنا الوظيفه ديال الكلمه. وهادشي اللي غنتعرفوا عليه، واضطريت ندير لكم هاد لا غومارك باش ندير لكم واحد ليكزامبل باش تفرقوا بين لا ناتور اي لا فونكسيون. اكزامبل: احمد مونج لا بوم. داكوغ؟ اذا الجمله عندنا وهي كالتالي: احمد مونج لا بوم. الا سولتكم على احمد شنو هي احمد، هناك من سيقول بأن أحمد نون بروبر، نقول لي وي، وهناك من سيقول بأن أحمد sujet. Oui. Donc, quand nous avons parlé sur les classes grammaticales, Ahmed c'est un nom propre. إلا كنا كنهضروا على طبيعة ديال الكلمات فأحمد c'est un nom propre. D'accord? Mais au niveau de la phrase, Ahmed c'est un sujet. D'accord? أحمد راها عبارة عن sujet في لا فونكسيون. دونك الوظيفة ديال أحمد في الجملة فهي سوجي، ولكن الطبيعة ديال كلمة أحمد فهي نون بروبر. مونج، لو فيرب مونجي كونجيغي أو بريزون دو لانديكاتيف، سي ان فيرب. لا بوم، إلا سولتكم على لا بوم كاين اللي غادي يقول لي غروب نومينال، وي، فيها ديتيرمينون بليس ان نون، وكاين اللي غادي يقول لي سي ان كومبليمون. دونك في لا ناتور ديال لا بوم، لا سي ان ديتيرمينون، pomme, c'est un nom commun. D'accord? La nature, la, c'est un déterminant. Pomme, nom commun. Mais sur sa fonction, c'est un complément d'objet direct, COD. Donc la fonction de la pomme, la phrase, c'est un complément d'objet direct. إذن كنتمنى تكونوا عرفتوا كيفاش تفرقوا ما بين لا فونكسيون ولا ناتور دان مو. داكوغ؟ يعني الطبيعة ديال الكلمة كتكون عندها طبيعة وحدها، ولكن الوظيفة ديالها في الجملة يعني تتكون شيء آخر. On distingue 9 catégories grammaticales. Alors, d'abord غادي نتعرفوا على les catégories grammaticales ou ce qu'on appelle les classes grammaticales ou la nature des mots, etc. Les classes grammaticales sont le nom, l'adverbe, le verbe, la conjonction, soit
de coordination, soit de subordination, l'adjectif qualificatif, la préposition, le déterminant, l'interjection et le pronom. كما تلاحظون عندنا 9 ديال الفئات النحوية، c'est-à-dire 9 catégories grammaticales. وهاد 9 ديال لي كلاس غراماتيكال كيتقسموا لينا لزوج ديال الفئات، لي كلاس غراماتيكال فاريابل اي لي كلاس غراماتيكال انفاريابل. وهادشي علاش كتلاحظوا واحد الفئة درتها على شكل دوائر والاخرى على شكل تربيعات. Les classes grammaticales variables et invariables. Les classes grammaticales variables peuvent varier en genre masculin, féminin, en nombre, singulier, pluriel, en personne, en temps et en monde. أي أن les classes grammaticales variables أو الفئات النحوية المتغيرة تتغير حسب النوع، يعني واش مذكر أو لا مؤنث، العدد يعني واش مفرد أو جمع etc. Les classes grammaticales invariables sont celles dont l'orthographe ne change jamais ni en genre ni en nombre. أي أن الفئات النحوية غير متغيرة والتي لا تتغير في الكتابة ne change jamais، يعني ما تتغيرش سواء في النوع يعني واش مذكر أو لا مؤنث، ni en nombre أو في العدد يعني واش مفرد أو لا جمع. لي كلاس غراماتيكال. دابا غادي نعرفوا شكون هما لي كلاس غراماتيكال فاريابل et les classes grammaticales invariables. Les classes des mots variables et les classes des mots invariables. Alors, les classes des mots variables sont le nom, le déterminant, l'adjectif qualificatif, le verbe et le pronom. Alors, les classes grammaticales variables sont 5. D'accord? Le nom, le déterminant, l'adjectif, le verbe et le pronom. Pour les classes grammaticales invariables, l'adverbe, la conjonction. La conjonction, on va voir la conjonction de coordination et la conjonction de subordination. D'accord? La préposition, l'interjection. Alors, les classes invariables sont l'adverbe, la conjonction, la préposition et l'interjection. Les classes de mots variables. Maintenant, on va expliquer chaque classe grammaticale, variable et invariable dans une manière simple. Le nom. Il désigne une chose, une personne, une idée. Elle peut être commun ou propre. الاسم نقدر نحدو به شيء أو شخص أو فكرة، ويمكن أن يكون اسما معرف أو صحيح. D'accord? Un nom commun ou un nom propre. Le déterminant est placé avant le nom et indique le genre et le nombre. دائما ما يكون قبل الاسم وهو الذي يحدد لنا النوع والعدد. C'est-à-dire le genre masculin, féminin, le nombre singulier ou pluriel. Exemple, une fille. Alors, هنا le déterminant une خلانا نعرفوا بأن fille مؤنث. D'accord? Des garçons. D'accord? Des garçons. هنا دي خلاتنا نعرفوا أن les garçons فين عندنا في البلوريال. Le verbe exprime une action, chanter, courir ou un état, être, sembler. Se conjugue et s'accorde avec le sujet. الفعل فهو يعبر عن حركة كما تلاحظون في الأفعال اللي وضعت في المثال chanter, courir أفعال ديال الحركة، أو حالة être, sembler وهو يتغير مع تغير الفاعل c'est-à-dire le sujet، يعني il s'accorde avec le sujet. على ذكر الفعل غادي نذكركم بواحد القاعدة مهمة جدا وتضيفوها للمعلومات ديالكم وخاصكم تردوا معاها البال. مثلا فاش كيكون عندنا زوج ديال الافعال متتاليه، يعني بين قوسين جوج ديال الافعال متتابعين، تنقولوا متتاليه اي متتابعين. القاعده تقول si deux verbes qui se suivent le deuxième est à l'infinitif، يعني فاش يكون عندنا جوج ديال الافعال مرتبطين
دائما الفعل الثاني تيكون في الانفينيتيف، يعني تيبقى في الاصل ديالو. مثلا فاش نقول لكم on va voir، d'accord، on va voir، ناخذ on va voir، donc on alors qui remplace le nom, le pronom elle, d'accord, on va, le verbe aller conjugué au présent de l'indicatif, voir le verbe voir بقى في الاصل ديالو on va voir، d'accord. ولكن ما تخلطوش بين هاد اكزامبل وبين لي فيرب كي سون كونجوغي او باسي كومبوزي، هذيك هضره اخرى. نتوما فاش تلقاو جوج ديال الافعال يعني متابعين، او تجيكم فاش تكونوا تكتبوا اون ديسيرتاسيون ولا نيمبورت كي شوز، تردوا البال الا كانوا عندكم جوج ديال الافعال متابعين راه الفعل الثاني كيكون في الانفينيتيف. L'adjectif qualificatif donne une information sur le nom. Elle s'accorde en genre et en nombre avec le nom. نات يعطينا معلومة حول الاسم. يعني ناخذ شي مثال، مثلا نبقاو في لو ليفر. alors un livre هذا c'est un groupe nominal، d'accord، فيه déterminant plus un nom. غادي ندخلو عليه l'adjectif، d'accord، l'adjectif qualificatif. donc هنا فاش عندنا le nom اللي هو livre masculin، alors l'adjectif غيكون masculin. un petit livre، d'accord، un petit livre، ما يمكنش نقولوا un petit livre، غنقولوا un petit livre. علاش؟ حيت livre masculin غيدخل عليها adjectif qualificatif masculin. كون كانت عندنا féminin un nom féminin غيدخل عليه adjectif qualificatif féminin. هادشي علاش قال لك هنا donne une information sur le nom، كيعطينا واحد المعلومه على le nom. il s'accorde en genre et en nombre avec ce nom، تتساكوردا مع le nom. إذا كان le nom féminin غيكون l'adjectif féminin، كان le nom masculin غيكون l'adjectif masculin. le pronom il remplace le nom ou un groupe nominal، أي أن الضمير يحل محل الاسم أو المجموعة الاسمية، داكور. يعني لو برونون كنغومبلاسيو به واحد الاسم، نقدروا نغيروا به واحد لو نون، او لا جروب نومينال. نقول دي زونفون، نقدروا نستغنيو على دي زونفون نديرو بلاصتهم ال افيك اس، داكور. اكزامبل، غادي نشوفوا دابا واحد الاكزامبل مجموعين فيه كاملين هاد لي كلاس غراماتيكال فاريابل. il a un regard perçant، je répète، il a un regard perçant، لديها نظرة خارقة. دونك من خلال هاد الجملة حنا اش بغينا نعرفو؟ بغينا نعرفو غير هاد لي كلاس غراماتيكال انفاريابل. alors il c'est un pronom، d'accord، il c'est un pronom. a c'est le verbe. un c'est un déterminant، d'accord. regard c'est un nom et perçant c'est l'adjectif qualificatif. دونك هاد المثال كيلخص لينا لي كلاس غراماتيكال فاريابل. كما تلاحظون من خلال هذا المثال حاولنا نتعرفوا على لا ناتير دي مو، كل كلمة تعرفنا على الطبيعة ديالها من خلال هذا المثال هذا. On passe maintenant à les classes grammaticales invariables. Adverbe. Complète et modifie le sens d'un mot. Elle peut être supprimée. Il indique le temps, le lieu et la manière. أي الظرف سواء كان ظرف مكان أو زمان يكون تكميلي لمعنى الكلمة ويمكن إضافته أو حذفه. دونك لادفيرب ما كيشكلش لنا شي مشكل على الكلمة، سواء أضفناه أو لا حذفناه أو لا قمنا بالتغيير ديالو، يعني من أول جملة إلى آخر جملة، يعني ما تيأثرش على الجملة، داكوغ. La préposition il introduit un complément. On ne peut pas la supprimer. Parmi ces prépositions, à, de, on, par, dans, sur, etc. حروف الجر ما كتغيرش لينا لو كومبليمون وما يمكنش لينا نحذفوها، داكوغ. ما هي ماشي فحال لادفيرب. لادفيرب يمكن لينا نسيبريميو يمكن لينا نموديفيو، ولكن لي بريبوزيسيون لا. La conjonction de coordination et la conjonction de subordination sert à relier deux mots ou deux phrases entre eux
introduit des prépositions compléments. يعني سواء كان la conjonction de coordination أو la conjonction de subordination كيربطوا لينا بين جوج ديال الكلمات أو لا جوج ديال الجمل. introduit des prépositions compléments كيقدموا لينا يعني مقترحات إضافية. Maintenant, on va voir les principales conjonctions soit de coordination, soit de subordination. Alors, les principales conjonctions de coordination, mi, ou, i, donc, or, ni, car. Les principales conjonctions de subordination, quand, comme, si, pourquoi, afin que, si bien que, parce que, etc. L'interjection exprime un sentiment ou une émotion. أي أن الانترجيكسيون يعبر بها عن شعور أو عاطفة. وهنا عندنا مجموعة ديال لي زانترجيكسيون او اي زو او برافو بوم اكسيتيرا. يعني هادو مجموعة من لي زانترجيكسيون اللي كيتستعملوا وغادي نشوفوا منهم شي وحدة في ليكزامبل اللي غادي نشوفوا دابا. اكزامبل demain tu iras à la piscine quand ton frère sera rentré. اذا كما كتلاحظوا معايا في هذا ليكزامبل هذا حاولت ما امكن نجمع فيه كاع لي كلاس غراماتيكال ان فاريابل، رغم ان كاينين دي كلاس غراماتيكال فاريابل ولكن ما كيهموناش حنا دابا في الشقه ديال لي كلاس دو مو ان فاريابل هما علاش خدامين. دونك سي ان interjection. D'accord. Demain c'est un adverbe وكما شرنا les adverbes قلنا elle peut être supprimée ou remplacée. نقدروا هذيك دوما نحيدوها من تما ما يوقع والو الجمله، او لا يمكن لينا نموديفيوها نحيدو دوما من تما رومبلاسيوها ونحطوها في الاخر. tu iras à la piscine quand ton frère sera rentré demain. بالنسبه للادفيرب سواء حذفناه او لا قمنا بالتحويل ديالو في اخر الكلمه ما غادي يوقع الجمله والو. واضح؟ c'est une préposition. D'accord. Quand c'est une conjonction de subordination. Alors كما قلنا كاين conjonction de subordination ou conjonction de coordination. في هذا المثال هذا عملت على la conjonction de subordination. يعني المهم في هذا المثال هما تعرفوا على لي كلاس دو مو انفاريابل. داكوغ كيفاش نقدروا نوظفوهم في واحد المثال الا بغينا نعرفوهم. الا سولتكم مثلا على في الجمله اشنا هي سي ان بريبوزيسيون. داكوغ. quand c'est une conjonction de subordination. D'accord. Demain c'est un adverbe etc. أتمنى صادقا أن أكون عند حسن ظنكم وأن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس القيم. إن كان هنالك بعض الملاحظات أو التساؤلات ضعوها في تعليق حتى نجيب عليها، ولا تنسوا مشاركة أصدقائكم لكي يستفيدوا أيضا. إلى اللقاء.